classmates. So in this video, maghimo mi og mga solutions regarding sa amuang video, which is the segregation of the segregation of our trashes or our garbages in a proper way. So if you're in the school and there's no trash bins around you, um, care to carry a plastic bag or a small plastic nga nilang para kanang para man lang if naa kay mga sagbot ari nimo ipanglabay. So it will lessen the harm of the environment para ari na lang nato ipanglabay ang mga ato ang mga basura. So if ever makakita na tawag trash bin kay ato na ilabay ang kanito. And the second solution that we have here is that if ever na ka sa school and wala jud trash bins or like wala sa kay dala nga plastic bag, so it would be a lot of help rather if the trashes that you have is that you put that in your pocket. So if ingani kay kana wala jud kay dala nga kanang for example wala jud kay dala nga plastic, ya wala jud kanang trash bin or for example kanang gilimpyuhan pa yung trash bin sa janitors. So maayo na lang if imo na ibutang sa imong pocket ya adto na nakamulabay sa imong trash if ever available na ang inyong trash bins kaysa imo ilabay ang imong mga trashes everywhere. So this solution is the third solution which we have the which we have here the last solution that we have. So this solution is that it is a necessary thing to put a trash bin outside our classroom just to maintain the cleanliness of our surroundings. So it would be a great or a lot of help of the community if you implement trash bins to put our trash bins every corner. For example, like each corner sa usa ka floor kay naa sa trash bins para mo occupy sa pila ka mga tao, occupy sa mga trashes sa mga tao para ara nila i-segregate ang ilahang mga garbages. So, if ingana ang case, dili kaayo or dili mahugaw jud ang community. Kay in that case, since naamon jud tay trash bin and with good citizen mindset, they will segregate their garbage properly. So ato nila ilabay ang ilang mga garbages and ang garbages ara kay kuhaan sa mga janitor o giadto sa kanang mga dump site. Thank you.